অসাধারণ এই ওমানিয়া সিল্কটা অলরেডি প্রচুর বুকিং, অলরেডি প্রচুর আমরা দেখিয়ে দিয়েছি। তারপরেও কিছু কিছু ডিজাইন তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করা হয়নি, সেগুলো আজকে শেয়ার করবো। যদি ভালো लगे থাকে स्क्रीनशॉट लिए बुकिंग করে ফেলো बुकिंग नंबर। ठीक है, ये जो साड़ी मैं अभी शो कर रही हूँ ये जाएगा आपका ओमानिया सिल्क। ठीक है, 4 कलर ऑप्शन, 4 डिजाइन ऑप्शन है। एक्चुअली इसमें एक डिजाइन का कोई कलर ऑप्शन नहीं रहता है, मतलब ये सब ना एक्सक्लूसिव कलेक्शन, 590 में एक्सक्लूसिव कलेक्शन। देखिए ये जो है इसका कोई भी दूसरा कोई कलर ऑप्शन नहीं होगा, जिसका जो डिजाइन वही उसी मतलब उसमें से बहुत सारा पीसेस अवेलेबल होगा। ठीक है, बहुत ही स्मार्ट एंड खूबसूरत वाला ये ओमानिया सिल्क, दिखने में सेमी मॉडल के जैसा है एंड प्राइस इज ओनली एंड ओनली 590 590 কিন্তু এটা পাচ্ছ। ভালো লাগলে এসএসডি বুকিং করে ফেলো বুকিং নাম্বারে। প্রত্যেকটা ডিজাইন ভীষণ সুন্দর। আমি ভালো আছি। আচ্ছা, হ্যালো পাপড়িদি, ঠিক আছে। দেখো ওমানিয়া সিল্কের প্রথম যেটা দেখাচ্ছি সেটা হচ্ছে বিউটিফুল ব্ল্যাক, ব্ল্যাকের উপরই বেসিক্যালি এগুলো এসছে। এবার এগুলো খুব সুন্দর এসছে, ভীষণ সুন্দর, ভীষণ প্রিটি। देखो फर्स्ट वाला जो साइज में स्टार्ट कर रही हूँ ये जाएगा जेड ब्लैक की, इसका पल्ला वाला सेक्शन में शो कर रही हूँ। इसमें जाएगा आपका बीबी का सेक्शन, ये जाएगा ब्लाउज पीस वाला पोर्शन। ठीक है, ब्लाउज पीस वाला पोर्शन एंड ये जाएगा आपका फुल बॉडी का लुक्स, ये जाएगा आपका फुल बॉडी वाला लुक्स। देखिए ये जाएगा ऑल ओवर बॉडी, दोनों साइड में सेम टू सेम बॉर्डर। अंदर की पोर्शन जो है ना छोटा छोटा सुंदर सब मतलब फ्लोरल डिजाइन में मिल रहा है। कैजुअल यूज के लिए, डेली यूज के लिए ये बहुत खूबसूरत वाला साड़ी है, बहुत ही ज्यादा सुंदर वाला साड़ी है। ये प्राइस इज ओनली 590 के हिसाब से बहुत ज्यादा सुंदर है साड़ी। ठीक है, अच्छा लगे तो स्क्रीनशॉट देके बुकिंग कर लीजिएगा। बुकिंग नंबर 590 590 আছে, যা সুন্দর সুন্দর সিল্ক দেখাচ্ছি, জাস্ট গ্র্যাব করো। ঠিক আছে, 590 দেখতেই পাচ্ছ, দুটো সাইডে সেম টু সেম বর্ডার। ভেতরে পোর্শন কিন্তু তিনটে ছোট ছোট একটা মানে ইয়েতে ডালের মধ্যে তিনটে ছোট ছোট ফ্লাওয়ার রয়েছে, দেখতে অপূর্ব সুন্দর, ভীষণ অ্যাট্রাকটিভ। ভালো লাগলে স্ক্রিনশট দিয়ে বুকিং করে ফেলো বুকিং নাম্বারে। সেকেন্ড ডিজাইনটা তো টোটালি যেটা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে বাফতা ডিজাইনের উপর। তোমরা এই সেম ডিজাইনটা কিন্তু বাফতার উপর দেখেছো, 1550 বাফতাতে আমি এই ডিজাইনটা সেম টু সেম দেখেছি। ভীষণ স্মার্ট, ভীষণ বিউটিফুল, ভীষণ স্মার্ट, भीषण ब्यूटीफुल देखते हैं। यही होच्छे आंचल पोर्शन का, इसका पल्ला वाला सेक्शन देखिए, इतना ज्यादा स्मार्ट है साड़ी दिखने में। ठीक है, जेड ब्लैक कलर का जाएगा इसमें ब्लाउज पीस वाला पोर्शन, ये जाएगा इसका पल्ला वाला सेक्शन। ठीक है, अनामिका हेलो अनामिका, এই যাবে হচ্ছে তোমার দুটো साइड सेम टू सेम बॉर्डर, दोनों साइड में सेम टू सेम बॉर्डर है। ब्लैक कलर के साथ जा रहे हैं आपको पूरा साड़ी का लुक्स जो है ना। देखिए ये जाएगा कितना स्मार्ट, देखिए हर एक डिजाइन इतना सुंदर सा आए हैं, प्रत्येकটা डिजाइन এত ভালো এসছে। ভালো লাগলে প্লিজ স্ক্রিনশট নাও এন্ড বুকিং করে ফেলো বুকিং নাম্বারে। ঠিক আছে, আমি আজকে মেসেজ লাভ লাইভ কিছু দেখতে পাচ্ছি না। সোমবার দিনকে কিন্তু আবারও সুপার 20 সেল লাইভ নিয়ে আসবো সকালবেলা 12টার সময়, সবাই রেডি থেকো। ठीक है, এই যাবে হচ্ছে सेकंड, ये वाला जाएगा आपका सेकंड वाला डिजाइन, बहुत सुंदर सा है, बहुत ज्यादा स्मार्ट है, जेड ब्लैक कलर के ऊपर जाएगा। प्राइस इज ओनली 590। ও নাম্বার থার্ড না, সামনে থেকে দেখিয়ে পারলাম না। 3 নাম্বার ডিজাইনটা দেখো, এত অদ্ভুত সুন্দর, এত সুন্দর জিনিসটা, মানে ভাবনার বাইরে, এত সুন্দর এসছে ভাবনার বাইরে ডিজাইনটা। 3 नंबर डिजाइन, नंबर थर्ड वाला डिजाइन देखिए, नंबर थर्ड वाला डिजाइन ओमानिया सिल्क का नंबर थर्ड वाला डिजाइन जो है ये जाएगा इसका पल्ला वाला सेक्शन, जेड ब्लैक कलर के ऊपर जाएगा ब्लाउज पीस का पोर्शन एंड ऑल ओवर बॉडी का डिजाइन इतना ज्यादा स्मार्ट है, बहुत ज्यादा स्मार्ट। एकदम प्रीमियम रेंज वाला जो सिल्क का साड़ी होता है ना, एकदम प्रीमियम रेंज वाला जो मॉडल होता है या फिर आप प्योर सिल्क होता है, उसका डिजाइन दिया हुआ है साड़ी के ऊपर। डेली यूज करोगे 100% बॉडी हगिंग, एकदम कोई भी अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा साड़ी में। ठीक है,
बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट लुक्स वाला ये साड़ी एंड प्राइस इज ओनली एंड ओनলি 590। ভালো লাগলে এসএস নিয়ে বুকিং করে ফেলো। ভীষণ সুন্দর এই শাড়িগুলো এসছে, একদম বডি হাগিং, ভীষণ স্মার্ট, ডেলি ইউজ যারা করবে তাদের জন্য তো ভীষণ ভালো চয়েস হবে এটা, ঠিক আছে। আচ্ছা 3 নাম্বার 4 নাম্বার ডিজাইনটা দেখাচ্ছি, 4টে করে কিন্তু ডিজাইন অপশন এসছে, তোমরা অলরেডি পেয়ে গেছো, প্রচুর কারোর কাছে পৌঁছে গেছে আমার এই শাড়িটা, স্পেশালি এই শাড়িটা তো প্রচুর কারোর কাছে পৌঁছে গেছে, ঠিক আছে। रेड कॉन्ट्रास्ट যাবে হচ্ছে ব্লাউজ পিস সেকশন, रेड कॉन्ट्रास्ट में जाएगा इसका ब्लाउज पीस पोर्शन। डेली बार দিদিরা ওমানিয়া সিল্কের স্টক থাকতে থাকতে বুকিং করবে। রেড কালারে যাচ্ছে ব্লাউজ পিস, এটা হচ্ছে আঁচল পোর্শন, একদম পিওর সিল্ক ব্লকে যাবে হচ্ছে শাড়ির লুকস গুলো, একদম ফ্যান্টাস্টিক ফ্যান্টাস্टिक लुक्स है। प्योर सिल्क का ब्लॉक में जाएगा पूरा साड़ी का लुक्स। 590 জায়গা প্রাইস রেঞ্জ, 590 এ পাচ্ছ শাড়ি। ভালো লাগলে এসএস নিয়ে বুকিং করে ফেলতে হবে বুকিং নাম্বারে। হ্যালো দুলাদি, শিউলি দিকে হ্যালো। ঠিক আছে, এই হচ্ছে শাড়ির লুকস। এইবার আমি দেখাবো স্ক্রিনশট নেওয়ার জন্য ক্লোজ থেকে ধরবো, জলদি সে স্ক্রিনশট নিয়ে বুকিং করে ফেলো।